Guys, kain tayo ulit. Yan, kain ulit tayo. Manok at daing na bangus at may panamis na mango. Kanin at Milo. Guys, kain ulit tayo guys. Kain ulit. Kain lang ng kain habang may kinakain. Diba guys? Kain lang tayo guys. Kain. Kain guys. Kain lang. Kain lang tayo. Guys, kain lang tayo. Kain lang guys. Kain. But kain lang kain guys. Kain na naman si Kaislaw. Diba guys? Daing at manok at may panamis na mango at Milo at kanin. Yan. Yan ang kain ni Kaislaw na naman. Diba guys? Puro kain na si Kaislaw ah. Kaislaw. Puro kain ka na lang ah. Okay lang guys yan. Siyempre 3 beses ka nakain sa maghapon. Kaya sari-sari na lang ulam natin. Diba guys? Oh. Diba? Guys, kain na. Guys. Kain na guys. Samahan niyo ako guys. Samahan niyo ako guys. Samahan niyo ako guys. 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 Yan na. Yan guys.